ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 32। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে। এদিকে বৃহস্পতিবার থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি দল। ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 32। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতির অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে গোটা রাজ্যে এখনো 346টি ত্রাণ শিবির খোলা রয়েছে, যেখানে 52,966 জন প্রভাবিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পাণ্ডে। आज तक जो है टोटल 32 डेथ्स हो गई हैं और जिसमें से 2 और इसके अलावा 2 पर्सन इंजर्ड हैं और 1 पर्सन अभी भी मिसिंग है। अभी तक 346 रिलीफ कैंप्स खुले हुए हैं जो कल से थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन लोग उनमें लगभग 52,906 जो है पर्सन अभी भी शेल्टर हाउसेज में हैं। इन पे हेल्थ और पानी की व्यवस्था ठीक रहे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मेडिकल हेल्प कर रहा है, लेकिन साथ में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि वहाँ पर जो टॉयलेट्स हों, जो एरिया हो, उसका प्रॉपर चेकिंग हो, उसको साफ़ सुथरा रखा जाए और उसमें ब्लीचिंग पाउडर या बाकी भी कुछ भी डिसइंफेक्शन की जो ज़रूरत होती है उसको करते रहें, जिससे हाइजीन अच्छी रहे और हेल्थ अच्छा रहे। বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবারে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বিসি যোশীর নেতৃত্বে রাজ্যে আসে 6 সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার এই প্রতিনিধি দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বন্যা কবলিত এলাকা এবং ত্রাণ শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। जैसा आपको पता है, इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम जो है, जो डिजास्टर जो ऑन द स्पॉट डैमेज असेसमेंट के लिए आई है, तो वो कल आ गई थी। कल हम लोगों की उनसे एक मीटिंग हुई थी जिसमें हम लोगों ने उनको यहाँ की जो सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया है। कल एक प्रेजेंटेशन दिया था जो आपके नॉलेज में है, और आज जो है वो टीम फील्ड वेरिफिकेशन के लिए, फील्ड असेसमेंट के लिए गई हुई है। आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में और गोमती में विजिट कर रही है। और जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके डीएम एंड कलेक्टर जिसके हेड होते हैं, और साथ में जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ जहाँ भी जाएंगे जो भी उनकी सहायता करनी, जो भी चीज़ें दिखानी जो डैमेज असेसमेंट के लिए ज़रूरी है, वो सारा वो कार्रवाई वहाँ पर कर रहे हैं। গৃহ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব বিসি যোশীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বন্যা বিধ্বস্ত গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিদর্শন করে, যেখানে তাদের সহযোগিতা করেন রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিসি যোশীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি সফর করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার বন্যা কবলিত এলাকা। অপরদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সহ অধিকর্তা মহেশ কুমারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলটি সফর করে গোমতী জেলার সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত এলাকাগুলির মধ্যে সুভাষ সেতুর দুই পাশের জনবসতি, মহারানী ব্যারেজ, হীরাপুর, গান্ধারী ইত্যাদি এলাকাগুলি। শুক্রবারও জারি থাকবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের এই সফর। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।